Peru suyupi allparuruchikkunata, campo llamkaqkunata, kuyakuyniykuta chayaykachiyku. Ñaña turiykuna, Braem llaqtakunapim, policiakunata hinallataq Serenasgupi, llamkapakuqkunata, machasqa runakuna, mahawan kutiparhukunku, harkachikuchkaptinku. Hawaykus. Braem Ocupim, provincia de la Convención Jusuyupim, achka policía kuna, toque de queda nisja, pusaq chisinyaymanta, tawa achikyaymanta kaqta, kasuchitkaptinkum, upiana wasipi kaqkuna, machasqa runakuna, policía kunata, hinataq serenasqu kaqkunatapas, maja parunku. Kaymahanakui hakarum policiakuna trago rantikuq rantiman yaykuruspam rantikuqta toque de queda kasqanrayku wichhananpaq nichkaptinmi kayqa sutillapas sinkachusmi kachkasqa hinaspa mana DNI niqta quyta munaspam efectivokunata piñakuspam kiriyta hallariyku. Kayrantikuq mana wichhayta munaptinmi harkaruptinkum ayllunkuna tragorantiq sinkakuna rikurimuspankum mana ima rikuq policiakuna municipalidad de Quimbiri serenasqukuna kasqanta hawarispam mahanakuyta hallariykunku pampakunaman kuchparuspankuraqmi serenasqukunata policiakunata mahaparunku. Kaymana kasukuqkuna mana allin runakunataqa hinam hapirunkum hinaspankum comisaría de Quimbiri nisqaman aparunku chaypim harkarachispankum papeleta de sanción nisqawan mana kasukusqanmanta manuchaykunku. Chay hinallataqmi Lambayeque llaqtapipas pichqa chunka aslintaraq runakunata harkarqunku. Paykunam huñurqanakusqaku huk sipaspa chunka pichqayuq watanta raymichanankupa mana karunchakuspallanku. Chay hinallataqmi Iquitos hinaspapas Ayacucho llaqtapi llapa runakunata harkarqunku. Hawaykus. Policía tarirhusqaku huñunakusqata hinallataq mana mascariyayuqkunata pichqa chunka harkasqa runakunam raymichasqaku chunka pichqa watayuq santuta centro poblado menor medianía distrito de Morro nisqapi paykunam multata chaskiykunku tawa pacha kimsa chunka solista kay raymi ruwaqkunam hatipasqa kanqaku llapa runakunata ñakariman churasqanrayku hinallataq kay normas sanitarias kamachikuykunata mana kasukusqanrayku. Iquitos llaqtapi achka runakuna harkasqa kasqaku tragukunata rantikuspa hinallataq restaurantikunapipas mana protocolo de bioseguridad gobiernopa kamachikuyninta kay pandemia rayku kasukuspanku tiyasqaku chaymi policía hinallataq prefectura provincial de Maynas manaña kay negociota killasqata saqisqakuñachu llapanchik wasipi wichqakunanchik horas pasaptinqa. Gobierno chayaykachisqa kay provinciakuna Maynas hinallataq Ramón Castilla región Loritupim willasqa kachkan kay alerta extrema sutiyuqwan COVID-19 unquywan ratachikuqkuna mirarhuptin. Kay lunes pusaq punchawmanta febrero chunkatawa punchawkamam cuarentenaman churakunqaku. Ayacucho llaqtapiñata pichqa chunka watayuq santuta raymichachkaptinku runakuna huk localmanta ayqirusqaku policía chayarhuptin wakiq ayllunkuna willakuykuptin kay localpa dueñanñataq sinin aswanja agentekuna yaykurusqaku kay localman hinaspa tarirusqaku tukuy imaymana ruwasqata hinallataq tragupas kasqa kay ñawpa kaq regidora municipalidad de Huamangamanta multallata churarusqaku kay sasachakuymi karhusqa waska ura llaqtapi. Tacna llaqtapa salud hatipaq dirección regional Wasimanta pacham riqsirkachimunku chunka suktayuq runakunam COVID chunka isqunniyuqwan wañurqunku huk tuta punchawllapi. Chay hinallataqmi emergencia punchawkuna hallarimusqanmanta pacha isqun pachak iskay chunka pichqayuq runakuna viruswan Tacna llaqtapi wañurqunku. Haynimpa domingo punchawllam pachak chunka iskayniyuq musuq ratasqakunata tarirqunku. Paykunawanmi yupaykuna wiñarhamun hinaspa kunan pachapaqa kachkanku iskay chunka hanchisniyuq waranja isqun chunka hukniyuq runakunaña ratasqa viruswan ratasqakuna. Chayna kaptinmi salud direccionmanta pacha llaqtayuqkunata hallarikuchkanku makinkuta mayllipakakunankupaq. Chay hinallataq mascarillawan allinta pakakunankupaq runa masinkumantapas rakinakunankupaq. Aswanraq llapa runa huñunakusqan pampakunaman wasikunamanqa amaña richkanankupaq.
Salud Ministra Pilar Macetti kaita riksichimuchkan. Hayna punchawllam chisi tutallam Perú suyuman vacunakuna chayarhamun. Chay vacunakunatam talma sutiyuq almacenkunaman aparqachinkuña. Hawaykus. Kaymi llapanchikta kallpanchawasun hawkayaywan sayapakunapaq achkam saludpi llamkaqkuna wañuyta tarirunku llamkasqankupi. Pilar Macetti, Salud Ministra, kusikuywanmi chaskirusqa kimsa pachak waranja vacunakunata Sinopharm wasimanta. Talma almacenpim churasqa kachkan kay vacunakuna. Vacunapa chayamuyninwanqa musuqmantam kallpanchakusun kay pandemiata hulluchinapaq. Sector privadopa kamachiqninkunata añaykusqa, hinallataq sasachakuykunapa chawpinpi rantisqata riqsikuykusqa, chaymanta kaynata hamutasqa. Saludpi llamkaqkunarayku, waqaychawaqninchikrayku, hinallataq llapallan wañukusqankurayku, paykunaraykum rikranchikta churasun, suyunchikrayku, chaymi vacunakunanchik ñakari pisinanpaq. Pilar Macetti hawaykusqa imayna vacunakuna chayamusqanta Senares Almacenkama. Chaypi Ministra de Defensa Nuria Esparch willakaykamusqa llapa dosista regionkunapi chihichinapaq. Fuerzas Armadas aypuyta hallarinqa llapallan llaqtakunapi suyunchik ukupi. Chaypaqmi Fuerzas Armadas kaykunawan aypunqa kimsa chunka kimsayuq aeronaves, chunka pichqa helicópteros, hinallataq chunka pusaqniyuq avionkuna akillasqa llamkachkanku mayman illarinankupaqpas Ministerio de Salud wasi kamachimusqanman hina vacunakunata apananpaq. Huklawmantañata José Elice, Ministro del Interior, Policía Nacional pallamkayninta anchatam yanapanja, llapa suyunchikta amachanapaq. Chaynata niykamurqa. Suni ruwaykunawanmi Perú suyuman vacunakunata chayarqachikamun achka killapi llamkaykunawan. Chaynatam rimariykamun Perú suyupa kamachiqnin Francisco Sagasti hinaspam riqsirqachimun kimsa pachak waranja vacunakunatam Perú suyuman ña chisituta chayarqachimunkuña Sinopharm sutiyuq laboratoriumanta pacha China hawa suyumanta. Kaytam riqsiykachimun Jorge Chávez aeropuerto wasi ukumanta pacha. Chay hinallataqmi nirhamun llaqtapa amachakuyninqa kunan pachaqa kanqa vacunallawanmi manam huk amachakuykunaqa kanqachu nispan. Hina hawanmanpas napaykullantaqmi hinaspa añaychakuyninta riqsiykachin China hawa suyupa gobiernoman hinaspapas Sinopharm vacunakunapa umalliqninkunaman Perú suyuman chayaykachimusqankumanta. Liu Perú suyupim pachaknintin enfermerakuna ña yachayniyuqña kachkanku llaqtata imayna vacunanankupaqpas. Hawaykus. Hayllas runakuna kallpanchakuchkanku COVID-19 hulluchiq vacunata churakunankupaq Perú suyunchikpi. La vacuna tiene Hanchis chunka pichqayuq % kaqpim kay vacuna hulluchin chaymi hasillallakananchik. Gerencia Central de Prestaciones de Salud ruwachkan kimsa patariqtaña capacitación histórica nisqata. Kaypim yachachikuykuna kachkan imayna vacuna churanapaq kay COVID-19 hulluchinapaq. la primera capacitación del 25. Chayñawpariq capacitación iskay chunka suqtayuq enero killapim suqtapachak enfermerakunata yachachirqaniku. Tiksi suyunchikpi iskay patariq piñataqmi pachakta. Kunanñataqmi suyachkaniku kimsa pachak enfermerakunata yachachinaykupaq. Yachachinhakum llapanku huk kamachillata ruwanankupaq. Han hecho que justamente Saludmi kamaykachimurqa kay locales extramural ruwanankupaq. Imapaq vacunachikuq riptinku amaratachikunankupak kay COVID unquywan. Ñantam maskachkanku uthayman churanapaq aspachallapi. Huánuco llaqtapiñataqmi Salud Jatipaq Dirección Regional pa umalliqnin César Torres riqsirqachimunña huk umalliqkunawan kuskam tinkurqanakunkuña chaynapi vacunakunata waqaychanankupaq. Chay llaqtapaqmi kachkan iskay kamarakuna sinchi chiri ukupi iskay chunka suqtayuq waranja vacunakunata waqaychanankupaq. Chayasqan vacunakunamantam suqta waranja iskay pachaknintin vacunakuna kanja saludpi llamkapakuqkunata vacunachinankupaq. Yuyarisqanchikman hinaqa
Wanukollaqtam nivel extremo nisqapi kachkanku kunankamam chunka tawayuq punchaw febrero killakama cuarentenapi hinalla hipanhaku. Perú suyupi fiscalkunapa umalliqnin Zoraida Ábalos kaymi gobierno tajayarikuchkan Ministerio Público wasipi llamkapakuqkunapas vacunasqa kanankupaq COVID chunka iskun niyuqmanta amachasqa kanankupaq delito hatipaypiqa paykunapas emergencia punchawkunapim hinalla llamkaykunku hinaspa wakin llamkapakuqkuna viruswan ratarqachikunku. Chayna kaptinmi gobiernuta hayarikuchkan paykunapas hali kawsanapaq derechoman yaykunankupaq. Ñaña turiykuna kay willakuytaqa allinta uyariykunchik. Kay chunka pichqayuq punchaw febrero killamanta pacham ña riqsiyta atinkichikña pikunacha bono qullqita chaskiyta atinqaku suqta pachak soles qullqita. Chaynatam riqsirqachimun Desarrollo hinallataq Inclusión Social Ministra Silvana Vargas. Rimarirqamullantaqmi chunka iskayniyuq millón runakunam aswanraq wakcha kaypi runakuna yanapasqa kanqaku kay bono qullqiwan. Hawaykus. Tawa millón wasiyuq runakunam yanapasqa kanqaku chunka hanchis punchaw febrero killamanta. Kay bono suqtapachak solisqa kachkan llumpay ñakariq wasikunapaqmi. Kay alerta extrema nisqa regionkunapaq. Kay regionkunamriki kunan tarikuchkanku wichqasqa. Ejecutivo Wasim, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ukuntakama, Chayaykachinja Suhtapachak Chaninta, Yapaya Ñakari Aylukunaman, Julhipisig Aylukunaman, Kaywichhasha Kamachiko y Hiparhuptin. Tawa punto Iskay millón Wasikunam Kachka, Chunka Iskay millón Runakunayu, Hinayatag Runakuna, Hawaita Hallarin Haku, Chaskin Mancucho y Chamanachu Kaybonuta, Plataforma Internet Ukuntakama, Chunka Pichha Punchao, febrero killamanta. Vargas o instale, Rimarica Musja, Achcamañas Kaikuchka, Juljita Chaskinapaj, Kay cuentas, Hinayatag billeteras digitales Kajnintapas. Kaimi, Amaruna Pura Tupanapaj. Nita, Juñunakunapaj, Kay agencias, Banco de la Nación, Kajkunapi. Yamkaitas Hispikachishaku, Reniek, Hinayatag Ministerio de Trabajo. Pikunamanmi, Suhtapachak Bonusulista, Junampaj. Kunampunija amaña pantanankupaj, hipapi pasasqan majina. Chaymi chaysasachakuy, padrón pilluqsirun kurunakuna manakaqkunariki. Miris umalliqmi willakaykamusqa ayllukunapa llakipakuyninqa kay emergencia sanitaria kamachikuykaptinqa manam qullqipisillachu. Aswanqa mikuyraykupas, chayraykus pachak pichqachunka waranja comedor popular llamkanqa hamuq semanamanta. Perú suyuman chayamusqan coronavirus paq vacunakunamantam candidatukunapas rimariykamunku. Wakinqa internet nintara qillqaykamunku. Hawaykus. Suyasanchikman hina, kay vacuna COVID-19 unquyta hulluchinanpaq Perú suyunchikman chayraqmuptinmi achka candidatukuna presidencia de la Repúblicaman chaymunaqkuna rimarimunku. Partido Morado umalliq Julio Guzmán niykamusqa allin willakuymi kay primer lote chayamuyninqa. Suyayninchikqa mayna allinmi nin. Rikranchikta churasunchik kay sasachakuyta masyanapaq. Yapam. Chaynata rimariykamusqa Juntos por el Perú candidata Verónica Mendoza. Paypas nin rikranchikta churasunchik kay vacunación apurauman apakunanpaq nispa. Huglaumantañataq Marco Arana Frente Amplio Ukuntakamariq mañakaykamusqa kay vacunakunas allimpuni aypusqakachu chuyapunita hanhaylla aswanja kay oxígeno hinallataq kamas usipisiqta yanapasu niykamusqa. Ollanta umala candidatuñataq Partido Nacionalista Ukuntakamariq qillqaykamusqa allimpunis kay vacuna chayamusqanqa hatun ichaytam ruwarqunchik nin aswanja mana qullqillapaqsi vacunachikuyqa kanman llapanchikpaq. Kay willakuytukunankama tawa chunka hanchis candidatukunamanta rimariykamusqa vacunakunamanta. Maykinpas presidenciaman chayaptinqa hatichinansi kay vacunakunata churaspa llapallan suyunchikpaq.
Lima llaktapa jurado electoral especial Wasinmanta Pacham hinalla hatipachkanku candidatota Victoria Nacional Partido Pijuñunakuj candidato George Forsyth. Paitam y Chapas candidato Kasqanmanta lluksirhachinkuman imanasqa hoja de vida nisqapim mana churasqachu sentencianta. Ayllun usuchisqanmantam denunciasqa karqa warmin usuchisqanmanta. Chayna kaptinmi George Forsyth y Chapas sajirjunqa candidato kasqanta. Chaynatam riqsichimuchkanku. Cucuyacuicuna piñataqmi Cultura Ministro, Hinallataq Desarrollo e Inclusión Social Ministra, Kimsa Pachak Iskay Chunka Pichhayuq Comedurkunaman Kawsaykunata Aypurjunku San Juan del Urigancho llaqtapi. Chaymanta Pacham nirhamunku aswanraqmi originario llaqtakunaman vacunatunatapas chayachinqaku hawaykus. Poder Ejecutivo Junjaitas Mirachinman kay wichqachikuyta. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Silvana Vargas nikamusqa mayna allimi kay llamkanapaq llaqtakunaraki pandemiarayku sayapakunapaq. Alejandro Neira, Ministro de Cultura, willakaykamusqa kallpanchanjas, selva peruana Hawayta, chaypis tarirusqaku kay variante brasileña unquykaqtapas. Chaynallataqsi hawanqaku y Chapas yaykuchinqakuchu kay miembros de mesa primera fase vacunación kaqpi. Hinallataq willakaykamusqaku kay llaqtakuna originario nisqanchikpipas yaykunqakus kay iskaypata fase riqpi. Cultura, hinallataq Desarrollo e Inclusión Social umalliqkunam kay tarimariykamusqaku mikuyta huykuspaku kimsa pachak iskay chunka pichqayuq comedor popular kunaman kay siyanapanqa iskay chunka qanchisniyuq waranja runakunata hinallataq pachak isqun chunka pichqayuq ollas comunes distrito San Juan del Uriganchupi huykusqaku. Huklawmantañataq Ricardo Cuenca, Ministro de Educación tarikusqa llamkaypi mikuykunata aypuspa kay sector privado husqanmanta organizaciones sociales kaqkunaman Comas distritupi. Ayacucho ayllukunam llakariypi karqunku llapa para wasinkuman junta parquptin. Yaqa huk urasmi paraykun hawaykus. Ayacucho suyum ancha sasachakuypi kachkan distrito de San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres nisqakunapim sinchi para chayaramuptinmi kay chirapallay chisiñay punchawta wasinkuman lluqlla yaykurun. Kaynatam lluqlla wasipa ukunman yaykuruspa hinallapi huchayaruptinmi wasiyuqkuna mana ima rurayta atinkuchu. Kay ayllukunaqa llapa imantin hacha huchapa ukunpim manchakuypaq wampustin rikurirunku. Mancharikuyninkupim ama aswanta juntarunanpaq maqchirqaku yarqa kallpaqman. Hinaptinmi huk wasi ayllukuna yachasqanpipas chaynallata juntarusqa. Chaymi bomberokunapa yanapayninwan allimanta yakuta chakichirqaku. Chaynallataqmi kay huk wasipipas sinchi paraqa jardín nisqapa chawpintam kallparuspan wasikunapa ukunman yaykurun. Hinaptinmi runakunapas mana ima rurayta atirqakuchu. Aswanja kay paraqa Ayacuchupiqa chayaramun huk pachahinam hinaspam llapa runa kay punchaw rupamuptin manarakta pachawan Wamanga Plaza kiklunkunata yaspa pachallawan purichkaqta mancharirachin. Huancayo llaqtapipas huk ayllu virus wangratasqa ayllu ñakariypi karqun llapa para wasinman yaykurquptin. Wasimasiyuqkunam policiyakunawan kusqa yanapaykukunku hinaspa hipiykuspankuraq unquqkunata urquykunku hawaykus. Yumpayta mancharikusqaku wasiyukupi wichqasqa hiparhuptinku. Yakupi tuyturqusqaku huk yarqamanta lluqsirhuptin kay sector Viso Bajo, Laupi, distrito Huancaíno, Pilcomayo, región Junímpi. Ahorita nosotros queremos sacar... Kunachallanmi munanikut ayta alcalde amahina kaspayki. Huk ayllum pichqa runantin COVID-19 unquywan ratarachikusqaku. Paykunas tarikusqaku cuarentenapi junqaymanta kay yaku kallpawan yaykurqusqa. El canal nosotros haríamos... Ñuqayku apachirqaniku mañakuyniykuta hukninpunkutam kicharusqaku. Chaysi Policía Nacional médicokunawan kusqa chayaykusqaku. Ichpayllan posta medicaman apanankupaq.
Chayna kachkaptinmi Huamankaka chico kaq alcalde Tito Ávila hawarikusqa ñakariykunata usuchikusqankuta hinaptin sinin manas qullqikanchu kay ñakariq runakunata yanapanapaq gobierno regionaltas mañakunqa. Willakuykunawan hinalla hatiykusun Saramama sutiyuq videotam hisp'irqachimunku hinaspa Perú suyumanta hawa suyuman chayarqachinku chaynapim hawa suyupi huk videokunata llalliparqamunku. Kaytam riqsichimuchkanku artes indígenas hinallataq cine sutiwan riqsisqa hatun festivalmanta pacha chay puñunakuymi karqun Chile hawa suyupi Wallmapu sutiyuq llaqtapi. Chaynata masuwan willakamuchkanku Ayacucho llaqtapim San Francisco de Pujas llaqtapi kay videokunataqa hisp'irqachinku. Llapa wayna sipaskunam Quichua simipi rimaqkuna huñurqanakunku hinaspa chirapaq wasipa yanapakuyninwan kay cortometraje nisqata hisp'irqachimunku. Ichapas qamkuna hawaykuyta munaptikichikqa parwarimun muhu sutiyuq Facebook likapim hawayta atinkichik. Kusirikunapak hina willakuykunapas kachkanmi. Nasqa llaqtapim medikukuna huñurqanakunku hinaspa viruswan ratasqa runapa santunpi kusiriykachinku. Kay llamkaykunawanmi aswan ayllunkunapas huñuykanakunku hinaspa kuyakuyninkuta chayaykachinku viruswan ratasqa runaman. Hawaykus. Ricardo Cruzado Rivarola Jampina Wasipim, Jampijuna Yamkaininkutapas Sayachay Kachispanku, Santuyo Runata, Kalpancharo, Dimamuchkanchi, Nazca Llaqtaman. Pichunka Watantaña Kairuna Juntaikachi, Chaimi médico, enfermera Jampijuna, Kalpancharo, Jaleanki, Kaimantaga Tusos Tingraj, Millos Geronkenes. Anchapas llakikuywanmi kay taytallaqa chaskiyku hinaspanmi ayllunkunaman napaykuyta chayachim. Astawanqa paymi kay Jampina wasimanta llusqiytaña munachka ayllunkunawan tupaykunam. Ñaña turiykuna kaq llamantapunitaq kayta yuyariykusun. Chisitutan Perú suyuman vacunakuna ña chayarqamunña. Wakin runakunam manchapasqa kachkanku. Vacunakunaqa aswanmi unquchiwasu nispa ama manchakusunchu. Gobierno rimarimusqanman hinaqa kay vacunakunallawanmi aswan virustaqa takyachisun. Vacunakunapa yanapakuyninqa allinmi kanja. Hina hawanmanpas runakuna hinalla makinchikta mayllipakunanchik. Hina hawanmanpas mascarillata churakuspaqa sinjanchikta, siminchikta, kakitunchikta pakanankama churakuna. Hina hawanmanpas protector facial nisqawan uyata pakana ñawinchikta viruskuna ama yaykuchkananpaq. Kayta allinta yuyariykuspa ñaña turiykuna huk punchawña tinkuykanakus. Paqarinkam.